Pozdrav društvo, dobrodošli u novi video. Nadam se da će vam ovaj video biti zanimljiv zato što menjam ekran na iPhone 11 model koji je kod nas mnogo zastupljen i dosta ljudi ima želju da ga ima, a u ovom videu ću vam pokazati kako izgleda kopija ekrana i kako izgleda originalni ekran za iPhone 11 i da li ima nekih razlika. Ovako na prvu odmah možemo vidjeti fizičku razliku. Ovdje imamo ovu plastiku koja drži Face ID sistem i proximity senzor, dok to na kopiji nemamo. Sama debljina ekrana nije ista, ovaj frame dole na dnu ekrana, brada, kako ga god možemo nazvati, je dosta deblji na kopiji. Ne znam da li to vidite, da ovaj zaštitni metal viri malo van frame-a i kada to mikrometrom izmerimo, to bude nekih 3,2 do 3,3 mm. A kada izmerimo frame na originalnom ekranu, to bude 2,8 mm. Čini se da nije puno velika razlika, ali kada se ekran, to jest kopija, ugradi na telefon, oseti se da malo više viri iz telefona nego originalni ekran. Idemo na brzinu da ugradimo jedan i drugi ekran, bit će ovako uporedno jedno pored drugog, pa ćemo vidjeti da li ima razlike u prikazu na ekranu. Pokrećemo telefon sa oba ekrana istovremeno, nadam se da sam ja ovo lepo montirao i da će vam to biti od koristi. Merimo debljinu brade ili na dnu ekrana frame i vidimo da odmah na originalu imamo 8,2 mm, a na kopiji imamo 8,8 mm, što je velika razlika i oseti se pod prstima da nešto nije u redu. Znači ako naletite na ovakav primjerak gdje je dole na dnu ekrana nešto debelo i da viri van frame-a, to je kopija ekrana. Vidimo da ni ostale ivice nisu iste i boje na ekranu se odmah vide da su različite. Pogledajte koliko iPhone sa originalnim ekranom ima lepše življe boje nego ovaj sa kopijom koji ima onako neke zagasite boje. Sve deluje malo tamno i generalno osvetljenje je mnogo lepše na ovoj 11 gdje je originalni ekran. Pogledajte na ovom primjeru kakva je bela boja na originalu, kakva je bela boja na kopiji, to jest nije bela nego je neka tamno bela, indigo plava, ne znam ni kako bih je ni sam nazvao. Nažalost, ni jedan ni drugi ekran nam ne pokazuju da možemo da imamo Apple Genuine Part, ali se vidi razlika u kvalitetu. Ovdje imamo i debljinu frame-a, nije neka velika, ali je prisutna. U dnevnim uslovima na suncu opet original se dosta bolje vidi nego kopija ekrana. Pogledajte na ovom primjeru koliko je ekran fluidniji, koliko se lepše vidi u odnosu na kopiju, plus nema razlike kada stisnemo dugme True Tone, ostaje sve isto dok na originalu nešto funkcioniše. Skinuli smo kopiju ekrana sa telefona, malo da očistimo ove komponentice kako ne bi ostajalo nekih tragova unutar telefona. Evo, vraćamo originalni ekran na telefon, vratili smo zvučnik za razgovor i ove komponente od Face ID-a. Kod 11 uvek morate prvo da vratite bateriju i ovaj poklopčić odozdo, pa onda da šafite ekran jer nećete moći da ušafite ovu zaštitu od fletova za ekran. Ostaje nam još da nalijemo lepak na ivice frame-a kako bi ekran što bolje uhvatio i da ne bi ulazila prašina unutar telefona. Ima onih pametnih koji će reći za to treba traka, jeste, ali nema originalna, tako da je lepak mnogo bolje rješenje. Evo, pogledajte kakav je fitment kada se ugradi originalni ekran. Nema ništa da viri i ništa se ne osjeća pod prstom. iPhone je popravljen i spreman za nove radne akcije. Vidite kako to lepo deluje kada se ugradi originalni ekran. Fitment je fenomenalan za razliku od one kopije. A u međuvremenu dok sam tu nešto radio po radnji, ažurirao sam telefon i desila se jedna dobra stvar. Novo ažuriranje je dozvolilo da se rekalibriše ekran, nažalost to nisam snimio, ali sada kada uđemo u opciju o telefonu,
Parts and Service History, nemamo više onu grešku ekrana, što je fenomenalna stvar, znači ekran je 100% original, ostalo nam je samo obaveštenje o bateriji, ali to nije toliko bitno, već sam rekao, 79% healtha je sasvim ok i autonomija baterije je dobra na tolikom procentu healtha. Ovakva zamena ekrana originalnim ekranom košta 80 € ako vas to zanima, dok ova GX kopija koja je Incel košta 60 € i ona je malo bolja kopija, ima mnogo gori kopija od nje na tržištu, tako da pazite šta ugrađujete na svoj iPhone, preporuka je uvek originalni ekran, pa baš u teškoj nuždi neka kopija. Ako vam je video bio interesantan, lajkujte ga i zapratite se za mobile. Hvala na gledanju i pozdrav do sljedećeg videa. Ćao!